Bahagia satu kuat harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you doing? Welcome to my video, English Material for Students. I'll accompany you to learn about English lesson for the first grade. Today, we are going to talk about thanking and apologizing. Thanking and apologizing are two expressions. They are also common in our daily life. We use thanking expression to say thanks for others, and we use apologizing expression to say sorry to someone. During the lesson, you will identify the social function, structures, and the language features of thanking and apologizing expressions. In the end of the lesson, you will be able to identify, express, and use the expression in the conversation. Expressions thanking. Hey David, how are you? Hey Jen, I'm not feeling well. What's wrong with you, David? I lost my English notebook and there is an English classroom. Don't worry, I will lend you my notebook. You can do it. Thank you, Jen. You better. Expressions apologizing. Students, now we are learning about expressions. Why coming so late? I'm sorry, Mom, so late because my tire is flat. Okay, and do it again. Next, you have to check your bag for going to school. Yes, Mom. Well, students, there are so many expressions how to say thanks for other. Ada banyak loh ungkapan berterima kasih dalam bahasa Inggris. Berikut adalah beberapa ungkapannya. Kalian bisa ikuti ya. Thanks. Thank you. Thanks a lot. Many thanks. Thank you so much. Thank you very much. Thanks for your kindness. Thanks for coming. Nah, itu adalah beberapa contoh ungkapan berterima kasih yang bisa kalian gunakan. Bagaimana kita meresponnya? Bagaimana kita menjawabnya ketika ada orang mengucapkan terima kasih? Berikut ungkapannya. Yuk, kita baca bersama. It's okay. Never mind. That's alright. You are welcome. It doesn't matter. With pleasure. My pleasure. Nah, itu adalah respon atau jawaban ketika ada orang mengucapkan terima kasih kepada kalian. Model dialogue. Look the model dialogue and identify which one thanking expression. Anak-anakku sekalian, berikut ini adalah contoh dialog yang dilakukan antara Glory dan Sasha. Dalam dialog tersebut terdapat ungkapan thanking. Kita baca sama-sama ya dialognya. Sasha, I've something special for you. Really? What is it? Here you are. Wow, thank you, friend. It's very kind of you. My pleasure.
Nah, di dalam dialog tersebut ada loh ungkapan thankingnya. Yuk kita cari mana ungkapannya. Now, look at the second dialogue. Sekarang, kamu lihat contoh dialog yang kedua. Percakapan yang dilakukan oleh Leonie dan Steve. Kemudian, silakan kalian identifikasi yang mana yang merupakan thanking expression and which one the responses. Yang mana responnya? Do you understand? Yeah, good. You are good student. Ungkapan thanking expression-nya diungkapkan oleh Leonie dengan kata thank you. Kemudian pada akhir kalimat Leonie pun mengucapkan thanking expression dengan kata thanks a lot. Okay, now we are going to talk about apologizing expression. Sekarang kita akan membahas tentang ungkapan meminta maaf. How to make apology to someone. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang lain. Berikut adalah ungkapannya. Yuk kita baca sama-sama. Sorry. I'm sorry. I'm so sorry. I apologize for. Please forgive me. I'd like to apologize for. Please accept my apology for. I was wrong. Will you forgive me, please? Nah, itu adalah beberapa frase atau ungkapan yang bisa kita gunakan dalam meminta maaf kepada orang lain. Untuk menjawabnya, untuk meresponnya, kita bisa gunakan kata it's okay, never mind, that's alright, no problem, don't mention it, it doesn't matter, please forget it, don't worry about it. Itu beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika ada orang minta maaf kepada kita. Do you understand? Well, student, now look at the model dialogue. Anak-anakku, sekarang kita lihat contoh dialognya ya. Dialog yang dilakukan antara Ivan dan Rehan. Kita baca sama-sama ya. Ray, you broke my toy car. I'm sorry for breaking it. It's my favorite. I know. That's my fault. Will you forgive me? Okay, I forgive you, but don't do it again. Thank you. I won't do it again. I promise. Well, student, setelah kita membaca isi dialognya, yuk sekali lagi kita simak, kita perhatikan isi percakapannya. Percakapan yang dilakukan antara Ivan dan Rehan, terdapat ungkapan thanking dan juga terdapat ungkapan apologizing-nya. Ungkapan thanking dan apologizing diucapkan oleh Rehan, yaitu pada kalimat kedua yang berbunyi I'm sorry for breaking it.
Dan ungkapan apologizing yang kedua adalah will you forgive me? Nah, itu adalah dua ungkapan apologizing. Kemudian direspon oleh Ivan yang berbunyi, "Okay, I forgive you." Itu adalah respon dari ungkapan apology. Kemudian diakhiri oleh Rehan dengan ucapan thank you. Nah, itu adalah thanking expression. Pada aku